సిద్దిపేట జిల్లా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దత్తత గ్రామం ఎర్రవల్లిలో ఘనంగా కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు జరిగాయి. కేసీఆర్ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఎర్రవల్లి గ్రామంలో సుదర్శన యాగం, ఆయుష్య హోమం నిర్వహిస్తున్నారు గ్రామస్తులు. यो बिभर्ति दाक्षायणाहिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमाजस्समानिष्येषु कृणुते दीर्घमाजस्वाहा आयुर्देवताय यदा बद्धन्दाक्षायणाहिरण्यं शतानीकाय सुमनस्य माना तन्न आबध्नामि शतशारदाजायुष्माञ्जलदष्टिर्यथा सत्स्वाहा आयुर्देवतो मत्सवर्णी महिना सम्बाभूव स्वाहा ॐ रात्रि व्यक्षदालते पूरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियोधित स्वाहा ओर्वप्रा अमर्त्यानिवतो देव्यो उद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः स्वाहा निरस्वसारमस्कृतोषसन् देव्यानिति अपेदोहासते तमः स्वाहा सानो अद्य यस्या भजन्वितेजा मन्नविक्ष्महि वृक्ष निग्रामासो अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणाः निश्चेना षष्टिदर्थिनः स्वाहा वृत्या अमृतैरवजस्तेन मोर्म्ये अधानः सुतरा भुव स्वाहा वामापेपि सत्तमः कृष्णं यत्तमस्थिता उषारुणे वाजातय स्वाहा ॐ आयुष्यं वर्चस्यं राजस्पोषमौद्भेदम् इदं हिरण्यं वर्चस्वद्यैत्रायावीशतादिभिर्वाजिप्रेतनाशात् सा भासाहन्घानञ्जलम् सर्वास्सममाहिता स्वाहा like, share and subscribe to Saira TV. Oh, Saira!